Perseteruan legendaris yang penuh drama, aksi, dan kontroversi antara dua nama besar dalam tinju, Gennady Triple G Golovkin dan Saul Canelo Alvarez, telah sampai pada lembar terakhir. Dengan pertarungan pada hari Minggu, 18 September 2022 waktu Indonesia, rivalitas keduanya telah resmi ditutup. Sejarah perseteruan sengit kedua pejuang ini memang sudah sangat dikenal oleh publik tinju. Bulan September menjadi bulan pertarungan mereka, dan T-Mobile Arena selalu menjadi kandang pertarungan akbar mereka. Pada September 2017, dua master dengan keahlian tertinggi dalam tinju tersebut akhirnya dipertemukan. Golovkin berusia 35 tahun, sedangkan Canelo 27 tahun. Golovkin lebih aktif menekan dengan melayangkan pukulan bersih yang lebih banyak. Bagi hampir semua analis, jurnalis, pundit maupun pecinta tinju, sudah jelas bahwa Triple G adalah pemenangnya. Namun Canelo dianugerahi hasil imbang kontroversial. A three-way split. This is officially a draw. Well, I think a draw is a highly acceptable result. 118-110 for Canelo. No, that did not happen. Golovkin jelas meyakini dialah pemenangnya. Begitu juga sebagian besar dari kita. I put an indictment on them. An indictment on them. They are corrupt. I have no problem saying it. They are corrupt. There's no way that you see 118 to 110 for Canelo. I had it 115, 113 for Triple G, but the reality of the situation is that this has been tarnished by a judge that clearly had no business judging the fight. Adelaide Bird, whatever her name is, 118, 110, she needs to be tested immediately. Makes no sense whatsoever. There's no way in hell that it's a 118, 110. There's no way on earth that Canelo won 118, 110. That judge needs to be tested now. Not an hour from now, not 2 hours from now, not tomorrow morning. She needs to be tested now. Pada 15 September 2018, pertandingan ulang dilakukan. Membawa kontroversi pertarungan pertama, ditambah tes positif zat terlarang yang ada pada diri Canelo, terbukti mampu mengundang perhatian penggemar tinju di seluruh dunia. Pertarungan ini lebih ketat dari pertarungan pertama. Namun analis dan para pakar percaya bahwa Triple G tetap harus menang atau setidaknya mendapatkan hasil imbang. Namun Canelo keluar sebagai pemenang. Hasil dari pertarungan kedua membuat penggemar tinju menantikan pertarungan trilogi mereka. Tahun demi tahun berganti, namun trilogi tak segera terjadi. Empat tahun lamanya telah berlalu sejak terakhir mereka bertemu, dan keduanya berada pada tahap karir yang berbeda. Canelo Alvarez naik divisi ke kelas menengah super, menyapu bersih semua gelar, dan menjadi juara tak terbantahkan dalam divisi tersebut. Hail King Canelo! Viva Mexico's first undisputed champion! Meski Canelo mengalami kekalahan dari Dimitri Bivol di kelas berat ringan 175 pon. Namun ia masih dalam masa primanya dan tetap merupakan juara tak terbantahkan di kelas menengah super. Di sisi lain, Golovkin semakin tidak aktif dengan perjalanan karir yang semakin meredup hingga mengarah pada pensiun.
Triple G yang berusia 40 tahun telah berada pada akhir perjalanannya. Golovkin sebenarnya masih seorang petinju berbahaya dengan kemampuan pukulan yang ganas. Namun pergerakannya telah jauh melambat sejak pertarungan terakhir melawan Canelo. Faktor besar dalam menentukan apakah trilogi Canelo melawan Golovkin sudah terlambat. Ya, jika kita berpikir rasional, maka trilogi Canelo melawan Golovkin bisa dibilang sudah cukup terlambat. Namun nama besar kedua petinju tetap menjadi daya tarik besar bagi publik tinju dunia. Eddie Hearn dengan promotor besar miliknya, Matchroom Boxing, yang juga bekerja sama dengan Canelo Promotion dan Triple G Promotion, sepakat membuat pertarungan trilogi akbar mereka di tempat yang sama, di Mobile Arena, dan di bulan yang sama, September. Bermain di kelas menengah super 168 pound, di mana Canelo adalah juara tak terbantahkan di sana. Sementara bagi Golovkin, ini adalah pertama kalinya ia naik divisi dari kelas menengah. Promotor Eddie Hearn percaya bahwa Golovkin akan nyaman di kelas barunya ini. He will be so much better at 168 than 160. How long has he been at 160 fighting championship weight? How long's that? 14 years at 160. I mean, he will be so much better and so much stronger at 168. Kesepakatan telah tercapai. Tanggal 17 September akan menjadi pertarungan trilogi mereka. Canelo yang merupakan juara tak terbantahkan di kelas menengah super akan menerima total $65 juta untuk pertarungan ini. Sementara bagi Golovkin, ia akan membawa pulang $43 juta. Jumlah yang cukup adil bagi kedua petinju, entah apapun hasilnya nanti. Bulan Juni 2022, konferensi pers pertama dilaksanakan di Los Angeles. Dendam langsung dikobarkan. Bagi Canelo Alvarez, trilogi ini adalah masalah personal baginya. Dengan intensi buruk, Canelo Alvarez berambisi menyelesaikan karir Golovkin melalui KO. It's personal for me because he talk a lot of things, and you know, guys, that's why it's personal. He's two different people. He pretends to be a nice guy, but he's no. He's an asshole. That's why he is. You feel you want to finish the career? And I will do it, for sure. You believe you win this fight by knockout on September the 17th? That's the only way I want to finish this fight. Di sisi lain, Golovkin tidak menganggap trilogi ini adalah hal personal baginya. Demikianlah olahraga tinju. Ну, я не думаю, что это для меня прям такой личный вопрос, потому что переубеждать в чем-то кого-то, то есть, что я хороший человек или плохой человек, я не собираюсь. Я являюсь тем, кем я являюсь. И скажу так, то есть, я не испытываю ничего персонального. То есть, я выхожу боксировать и выхожу боксировать. То есть, для меня это совсем другое, как вижу я эту ситуацию. Если у него есть что-то персональное ко мне, но это точно не мои проблемы, это его вывод. Как я могу его переубедить в этом? Tak lama setelah itu, konferensi pers kedua dilaksanakan di New York. Canelo siap menghancurkan Golovkin. Golovkin sendiri siap memberi sajian hebat bagi para penggemar. I'm just more strong, more mature, and I just in my prime right now. You think ruthless is a good word to describe your performance September 17th? You go in there and destroy Gennady Golovkin and end this for good? Yes, sir. If he said he want to destroy me, it's a big bonus for all people, all fans, boxing fans. You know, like I told you, September 17, amazing fight for both, not just only for me or just only for him, for all fans, for all boxing fans. Just for sport, you know, just we bring for next level, for probably right now this fight the best fight in the boxing. Setelah konferensi pers kedua, banyak face off yang akan dilakukan hingga pertarungan. Penantian panjang selama 4 tahun akhirnya mulai mendekati terminal terakhir. Timbang badan dilakukan. Canelo Alvarez
sang juara, mencatatkan bobot 167,4 pound dan Golovkin mencatat bobot 167,8 pound. Kedua petinju terlihat fokus. Keduanya siap menyajikan pertarungan bersejarah dalam olahraga ini. Not just only my people, all boxing fans. Come on, guys. If you really boxing fan, you know who is the real champion. No questions. Sabtu malam, 17 September 2022 waktu setempat, atau Minggu pagi, 18 September 2022 waktu Indonesia. Para penonton memenuhi T-Mobile Arena, tempat Big Drama Show trilogi Canelo melawan Golovkin diadakan. Diawali dengan lagu kebangsaan Kazakhstan yang menggetarkan dan lagu Meksiko yang flamboyan. Kedua petarung bersiap memasuki panggung pertempuran. Gennady Golovkin yang berusia 40 tahun masuk sebagai yang tak diunggulkan. Set to make his ring walk, Gennady Gennadievich Golovkin, Triple G. Di sisi lain, Canelo Alvarez membuat entrance terbaik yang ia lakukan. Sang juara tak terbantahkan kelas menengah super yang kini dalam masa primanya tersebut datang sebagai favorit. Alejandro Fernandez, Saul Canelo Alvarez. Pertarungan dimulai. Babak terakhir, rivalitas keduanya hampir usai. At all times, obey my commands. God bless you both. Touch up. Biggest and most satisfying win of his career. That's his goal. Here we go. Rounds for the undisputed super middleweight championship of the world. The trilogy ends tonight. Triple G in the white, Canelo in the red. Seperti yang diprediksi oleh mantan pelatih Triple G, Abel Sanchez, Gennady Golovkin lebih memilih bermain teknis daripada agresif. Dan ya, tim dari Gennady Golovkin mungkin memikirkan faktor usia dan staminanya sehingga tidak bermain agresif sejak awal pertarungan. You know, Golovkin seems a bit tentative. That hook and then Golovkin comes back with his famous hook landed right on the display. Bibble's a oh god. Tak bisa dielak bahwa Canelo Alvarez lebih agresif dan mendominasi sepanjang paruh awal pertarungan. Pukulannya lebih cepat, lebih kuat, dan lebih akurat. Berulang kali ia mampu mendaratkan pukulan-pukulan keras ke kepala dan tubuh Golovkin tua. These two fight each other. It was interesting that Canelo's paying more attention to the ball. About that, he goes, you know what? It's all BS. He's just in recent years. The first two fights, counter left from Canelo. First two fights, he landed. Look at his feet; they're flat-footed. He's not much of a. Now Canelo's stepping in, and that gets. I think it'll be the speed and the accuracy. Sementara Golovkin terlihat lambat dan pukulannya tidak akurat. Sedikit sedih jika mengingat pertarungan ketiga ini tidak dilakukan sejak dulu, sehingga jalannya pertarungan tidak memuaskan para penggemar. Namun, bukan Golovkin namanya kalau tidak memiliki dagu baja. Ia menerima pukulan-pukulan keras Canelo berulang kali. Namun Triple G tidak goyah. Ia tetap berdiri kokoh sebagai pejuang. You age as a fighter. Now, Daniel, Triple G does not look like he... Doing exactly what he did. Explosive opportunity to counter. If he's going to get back into this fight, he's got to open up. That was off balance, but not good optics. Oh! Big overhand rights! That shook Golovkin. I don't like the look in Golovkin's face.
there's a look of insecurity with an older fighter. Even from the very first round until now. Landed power shots through 5. In my opinion, he's no rhythm, and there's like a lack of confidence. Age has a factor to do with this. There's an uppercut. Di 5 ronde terakhir, jalannya pertarungan telah berubah. Triple G mulai bermain agresif dengan menekan Canelo. Harapan belum hilang. Meski Golovkin kehilangan poin di 7 ronde awal, namun ia masih memiliki kans untuk melawan balik. Because Golovkin's not doing enough to. He is over these last 5 rounds. Chris Mannix is in the corner. It's the tooth and nail fight, and I don't. You can't wait for him like you're doing now. You got the thing between these two. Both of them were exchanged because they were throwing the same punches. I think he's afraid of getting countered with the hand speed. Bubbling Canelo, he has to do extra and go. Under 30 to go here in the 8th. Triple G has backed Canelo up. But I wonder if he's just letting Triple G come inside, just so he can counter him. Yeah, I think Canelo's playing a little possum right there. Tearing him. He's slow to the punches. You know, he's second to land. And I just think that he's being outclassed and out of the fight. Nice overhand right again from Canelo. In their last fight, Triple G landed. Golovkin's finally letting his hands go. Put a little bit more power behind those punches, backing up Canelo. That moved Canelo back. And now maybe we will get some drama. Maybe he's just too tired to. Maybe it's just a lot to put these Canelo. He sees punches. There's a right hand. The experience knows that it's there. But can he match the speed and power of Canelo Alvarez? He has come to. But you can see that he's not putting much power in those shots. He's just touching them. And that's a heavy right hand from the champ. Let him grow in stature. Don't let him get confident when coming forward. Mexican style versus Kazakh style. In the corner, Canelo, they said, show your usefulness. This is where you should step up. They also said, don't let him get over. Good body shot there by Canelo. That one hurt for that. There's an uppercut from Triple G. Oh, that uppercut just missed. He's having some success here in the late rounds. Hands okay. Time! Golovkin lebih cepat, lebih akurat, dan mampu melukai Canelo. Canelo yang melambat, rupanya tetap mampu bertahan hingga pertarungan usai. And respect being shown coming out of that round, touching glove. It's round 36. The final 3 minutes, these two men will share a ring together. It has been a fantastic trilogy, but it all comes to a close right now. There's another Duran and Leonard trilogy here. It is finished. 12 ronde telah selesai. Canelo dinyatakan menang angka 116-112, 115-113, dan 115-113. For your winner by unanimous decision, and still the undisputed super middleweight champion of the world, Saul Canelo Alvarez. I will never understand. Berbeda dengan 2 pertarungan sebelumnya, pertarungan ketiga ini tidak disertai kontroversi yang berlebihan. Canelo Alvarez pantas menang di pertarungan ini. Dan Golovkin menunjukkan bahwa dirinya adalah legenda yang wajib dihormati. Di usia 40 tahun, Golovkin tetap mampu mendesak sang juara di masa primanya. 36 ronde penuh, keduanya saling berbagi ring tinju. Bertahun-tahun saling berseteru. Hingga kini, keduanya saling menghormati satu sama lain. Apakah rivalitas keduanya telah selesai? Golovkin menyetujuinya.
Dan Triple G menerima kekalahan ini dengan hormat dan menyatakan bahwa Canelo tampil lebih baik. You know, this fight so smart, like a more tactic, you know, like a chess. You know, today Canelo is better. In your mind, is this rivalry settled? Is the beef over with? You know, yeah, 100%. You know, because you know, all top fighter, all top player, like a basketball. LeBron and Kobe, you know, like a Michael Jordan and Kobe, you know, guys, come on, only one sun stay in sky, you know. I want to say, I want to shake hand to Canelo, you know, congrats, all team, you know, guys. It's a real warrior. If you not understand, you not understand nothing. Thank you so much, my friend. Thank you, Golovkin. Thank you. Thank you for everything. We give the fans 3 good fights, and thank you for everything, okay? Kini rivalitas keduanya telah benar-benar usai. Jadi siapa yang lebih hebat? Canelo atau Golovkin? Itu terserah kalian bagaimana menilainya. Kedua petinju sama-sama hebat. Canelo Alvarez dengan berbagai pencapaiannya adalah petinju hebat dan pantas menjadi legenda. Sedangkan Gennady Golovkin tidak diragukan lagi. Ia dipastikan sebagai legenda di dalam dan di luar arena. Menjadi petinju yang paling dihindari di masa primanya.